मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो में आलोचना करवा +3 प्रथम सेमेस्टर यूनिट 2 अलरेडी आम यूनिट 1 सरी जेहेतु एनपी 2020 आधार में आम जो जातीय शिक्षा नीति लागू हो हिसाब से सिलेबस संपूर्ण भाव में चेंज हो जाए। तेणु आम जो प्रथम सेमेस्टर मैंने आरंभ करा प्रथम तेणु आम प्रथम यूनिट आलोचना करा तुमको कही दुईटा पेपर तुमको पढ़ा पड़ो गोटे यहाँ और गोटे तुम जो काव्य कवितार स्वरूप रही है से परवर्त समय आलोचना करवा। तो यूनिट 1 कौन आलोचना करते यूनिट 1 मैंने पढ़ी भाषा संज्ञा स्वरूप एवं प्रकार भेद उपर आम आलोचना करी। भाषा कौन तुमको मुझे क्यों भाव में मनुष्य निजर भाव प्रकाश करने भाषा क्यों प्रथम माध्यम रूप ग्रहण करता आम आलोचना करता। परवर्त समय भाषार संज्ञा क्यों माने विशेष भाषाविद मैंने कौन संज्ञा प्रदान कर आलोचना करता। किसी जन पाश्चात्य साहित्यिकों और केते जन प्राच्य साहित्यिकों आलोचना कर सारी स्वरूप पढ़ी तार लक्षण बाबद में पढ़ी तार प्रवृत्ति बाबद में तार रूप उपर आलोचना करते। प्रकार भेद विभिन्न गुड़े जिनिस जेपरिक मूल भाषा है मानक भाषा है उपभाषा है ये अनेक गुड़े जिनिस आम आलोचना कर सारी। तो आम 3टी पार्ट में प्रथम यूनिट कभर हो गोटे भाषार संज्ञा थिला आउटे थिला स्वरूप और आउटे थिला प्रकार भेद। जब भी से वीडियो देखना फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाइए फिर लिखा है +3 फर्स्ट सेमेस्टर कोर आई तुम जाकि फेथु सीरियली वे लिखाई देखिपार ना वीडियो तले डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी तुम जाकि फेठू देखिपार। तो आज आम आलोचना करबा जो यूनिट 2 जहाँ को लेकिन बहुत दिन कमेंट आसूला 2-3 दिन है बारंबार कमेंट आसूँ सार आप सेकेंड यूनिट आरंभ करूँ तो आप सेकेंड यूनिट आरंभ करूँ। तेणु आज वीडियो में आलोचना करवा कौन जो द्वितीय परिच्छेद यूनिट 2 रही जमी कहली प्रथम यूनिट कौन थी भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद और यूनिट 2 रही कौन जे भाषा उत्पत्ति सिद्धांत भाषार उत्पत्ति संपर्कीय सिद्धांत ये कौन बुझे भाषा मान समस्त जान मनुष्यर भाव आदान प्रदान माध्यम एवं उत्पत्ति मैंने क्यों भाव सृष्टि है। तो ना रही जना पड़ी भाषा उत्पत्ति सिद्धांत मैंने भाषा क्यों भाव सृष्टि होती भाषा क्यों भाव में आय आरंभ होती भाषा क्यों भाव में उत्पत्ति होती तार सिद्धांत ताकू नहीं किए कौन सिद्धांत देखते कौन भाई हिसाब से प्रकृति भाषा सृष्टि हो थाई बोली जो मतामत गुड़ाक रही है पाखापाखि 15 कि 16 सिद्धांत रही सिद्धांत बोली कही तो आम आलोचना करवा। परीक्षा जो तुम 2 मार्किया क्वेश्चन 4 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया क्वेश्चन जो आसो कौन भाई हिसाब से आसो कौन कौन क्वेश्चन आसीपे कौन टाइप क्वेश्चन आसो तुमको से मुझे पढ़े पढ़े जी ना से समय तुमको बुझे बुझे जीवी। तो आलोचना करवा आज आम जो यूनिट 2 भाषा उत्पत्ति संपर्क सिद्धांत भाषा उत्पत्ति सिद्धांत बोले आम जहाँ कही था बुझीपार। तो यूनिट ना भाषा उत्पत्ति सिद्धांत भाषा क्यों भाव उत्पत्ति होती आम पूर्व पाठ आलोचना कर सारी भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद संपर्क किंतु वर्तमान वीडियो पढ़ा भाषा क्यों भाव में सृष्टि होती अनुमान कर प्रकृति में कहीं कहींपारे भाषा क्यों भाव सृष्टि होती कहीं से वर्ष पूर्व कौन मनुष्य किए कौन ताको देखी देखी आसी कि ना ताकू जो अनुमान करके कहुच्छे भाषा प्रकृति में कौन भाई भाव में सृष्टि होई पारे। तो से जो सिद्धांत मान भिन्न भिन्न सिद्धांत मान रही से आम आलोचना करवा। तो देख बर्तमान जी आम विषय वस्तु आड़ को भाषा विज्ञान आरंभ भाषार उत्पत्ति संपर्क प्रश्न भाषा विज्ञानी मान दृष्टि आकर्षण कर जो दिन भाषा विज्ञान आरंभ है भाषा जो दिन आरंभ है से दिन कौन होती भाषार उत्पत्ति संपर्क प्रश्न भाषा क्यों भाई भाव उत्पत्ति होती प्रश्न कौन होती भाषा विज्ञानी माने किए रे भाषा विज्ञान माने जे भाषा उपर अध्ययन करते आम जहाँ साइंटिस्ट बोली कही जो विज्ञान उपर अध्ययन करते आम जहाँ वैज्ञानिक बोली कही से भाव में जो मैंने भाषा उपर अध्ययन करते आम कौन कही भाषा विज्ञानी बोली कही। तो जो दिन भाषार सृष्टि होती से दिन कौन होती विभिन्न प्रश्न उंकी मारुची क्या मन में भाषा विज्ञानी मान मन में प्रकृति भाषा क्यों भाई भाव सृष्टि होती जो दिन भाषा ना पूर्व कौन थी लोक मैंने निज परस्पर भाषा पूर्व लोक मैंने निज भाव को परस्पर मध्य विनिमय करुवे ना निश्चित भाव करुवे। तो से समय कौन थी क्यों भली परिस्थिति भाषा सृष्टि है भाषा उत्पत्ति है ताकू नहीं अनेक गुड़े प्रश्न मुंड टेकी थाए है। देख पे बारंबार तुमको मुझे बुझे कहूँ तुम जी बुझब ना मो भिडियो काली तुम शुणी बहुत गुड़ा जिन तुम मन रखिपार से तुमको बुझाऊँ है एमती जी नोट पढ़ी पढ़ी जी 10 मिनट तुम सारीदेवी और तुमको पीडीएफ देदेवी कि तुमको घुसवा पड़ो कितु तुमको यही भाव में सहज वे बुझा चेष्टा कर जहाँ पड़े तुम केवल बुझिकी भी सीधा एग्जाम को जाकि लिखिपार है। देख यह भाषा विज्ञान सब बड़ जटिल और विचित्र प्रश्न निश्चित भाव विचित्र प्रश्न कहीं भाषा कौन दिन उत्पत्ति होती कौन दिन सृष्टि होती जाना निश्चित भाव गोटे कष्टकर व्यापार ए संपर्क में बहु विद्वान तन्न तन्न कर अध्ययन कर बहु भिन्न भिन्न सिद्धांत उपनीत होती ए संपर्क में कौन भाषार उत्पत्ति संपर्क भाषा कौन भाई भाव उत्पत्ति होती बहु विद्वान कौन कर बहु भाषा विज्ञानी तन्न तन्न कर माने टिकी निखी करी है
টিকিনিকি করে সমস্তে বুঝিপারুথ তো তন্ন তন্ন করে টিকিনিকি করে অধ্যয়ন করেছেন এবং বহু ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের সমস্তে উপনীত হয়েছেন কোণী নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে নিয়ে সে গ্রহণ করে পারি না যে ভাষা এইভাবে ভাবে সৃষ্টি হয়েছে বলে বহুত গুড়ে সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে এবং সমস্ত নেই হি মানে অনুমান করা যাচ্ছে যে ভাষা এইভাবে ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাইপারে বলে এই সিদ্ধান্ত গুড়িক মধ্যরু অনেক পরস্পর ঠার এতে ভিন্ন যে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে এ নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করে পারନ୍ତି না যে এই সিদ্ধান্ত গুড়িক এতে মানে পরস্পর ঠার এতে ভিন্ন যে তাকে নিয়ে নির্দিষ্ট মানে আমি গ্রহণ করে পারবেনি যে হ্যাঁ ভাষা এইথির সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি গ্রহণ তাকে করে পারি নথাও এ জটিলতা অনেক ভাষাবিদ্বানকু এতে ব্যস্ত করে পকাইছে যে সেমানে এহাকু এক প্রশ্ন বলে স্বীকার করতে না যে এই যে জটিলতা কোণ যে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে জটিলতা কোণ হচ্ছে বহুল ভাবে ভাষাবিদ্বান মানুষ ব্যস্ত করে পকাইছি ভাষাবিদ L.H. গ্রেଙ୍କ মতরে বর্তমান স্থিতিরে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্নটি প্রমাণ অভাবরু ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নর পরিসরু বহির্ভূত হওয়া উচিত যে কোণ কুহছে পিলাମାନେ যে এই প্রশ্ন যে কোণ যে ভাষা কেউ ভাবে উৎপত্তি হয়েছে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বা ভাষার উৎপত্তি প্রশ্ন এতে ভাবে ভাষাবিদ্বান মানুষ ব্যস্ত করে পকাইছে সে তাকে প্রশ্ন বলে গ্রহণ করতে আমি কাহাকে প্রশ্ন বলে গ্রহণ করে যার উত্তর থিব কিন্তু সে তাকে প্রশ্ন বলে কাহি গ্রহণ করতে যে সে তার উত্তর জানি না দেখো এইথিরে দিয়েছি L.H. গ্রে কোণ କହିଛନ୍ତି যে বর্তমান স্থিতিরে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে প্রশ্নটি প্রমাণ অভাবরু ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়ন পরিসরটি সম্পূর্ণ বহির্ভূত হওয়া উচিত যে সে କହିଛନ୍ତି কোণ যে বর্তমান যে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে যে প্রশ্নটি রয়েছে তার উত্তর মিলবা সম্ভবপর নুহে তেণু এটা কোণ হওয়া উচিত যে ভাষা বিজ্ঞান অধ্যয়নর সম্পূর্ণ ভাবে সেটা বহির্ভূত সে কোশ্চিনকে উচ্ছেদ করা উচিত সে কোশ্চিন পচারিবা অনুচিত যে ভাষা কেউ ভাবে উৎপত্তি হয়েছে কাহিঁকি না তার নির্দিষ্ট উত্তর নাই আমি অনুমান করে কହୁଛୁ যে এই সিদ্ধান্ত বଳରେ ভাষা সৃষ্টি হয়ে থাইপারে বলি কিন্তু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা নির্দিষ্ট মত নাই যে প্রকৃতরে ভাষা এইভাবে ভাবে সৃষ্টি হয়ে থিব বলে বুঝিপারুছ না যদি কিছু বি বুঝি ন পারুথিব তাহলে নিশ্চিত ভাবে মতো কমেন্ট করিকি কহিপারিব ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ହଁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭାଷାବିତମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଅସ୍ପୃହାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଭାଷାର ଦୈବିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ সার্বদেশিক পরম্পরাগত বিশ্বাস অধ্যয়ন সামগ্রীর অভাব দেখ প্রকৃতরে কোণ হয়েছে পিলাମାନେ যে ভাষা উৎপত্তিকে নিয়ে যেতে গোটে প্রশ্ন উঙ্কি মারিথায় ভাষা বিজ্ঞানী মান মনে সে কোণ করে যে যেতবে খোঁজা চেষ্টা করতে যে ভাষা প্রকৃতরে কেউ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে সে নির্দিষ্ট মতামত দিয়ে পারতি যে ভাষা এইভাবে ভাবে সৃষ্টি হয়ে থাইপারে বলে তেমন সে মধ্যে মনে কোণ যে অস্পৃহা বা সেই যে সে প্রশ্ন বা সেটাকে আলোচনা করা তাঁর মনে মধ্যে ধারণা না এই কোশ্চেন আলোচনা করা মানে বেকার বলে সে ভাবি থাকে কি ভাষা বিজ্ঞানী মানে আমি আলোচনা করা দেখো সে যাহা হো ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কীয় যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিম্নিত হয়েছে তাহা বেশ কৌতূহলজনক সে যাহা বি হো সে ভাষা বিজ্ঞানী মানে সে ভাষাকে ভাষা কৌভଳି ভাবে ভাষা উৎপত্তি যে সেটাকে স্থির করে পারন্তু বা নপারন্তু কিন্তু যেভাবে ভাবে ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গুড়িক নিম্নিত হয়েছে যে সিদ্ধান্ত আমি যে আলোচনা করি আমার সিলাবসরে অছি ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত ডাইরেক্ট কোশ্চিন অছি ডাইরেক্ট কোশ্চিন কইদেলি সরি আমার পাঠ্যকপড়া বা সিলাবসরে ডাইরেক্ট ইউনিট অছি যে কোন ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত তো আমি সিধা সিধা যা ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত আড়কু সে প্রশ্ন প্রকৃতরে সে ভাষা বিজ্ঞান মানে খোঁজি থাকতু না ন খোঁজি পারন্তু না কিন্তু আমি কোন আলোচনা করিবা যে ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত যাকি বেশ কৌতূহলজনক তুমি মানে হসি হসি গড়ি পড়ব তলে যে কেউ ভাবে সিদ্ধান্ত দিয়া যাই ভাষা উৎপত্তিকে নিয়ে ভাষা কেউ ভাবে সৃষ্টি হয়েছে বলে অনেক ভাষা বিজ্ঞানী কিন্তু সেটা আমি আলোচনা করা তো আমার স্টার্ট লা এইটু প্রথমে আলোচনা করা আমি দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত তো দেখো পিলা মানে তোমার ইউনিটরে যে রয়েছে ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত সেটা তোমাকে প্রথমে বুঝাই দেলি যে ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত কোণ এবং কেউ মতামত প্রকাশ পাইছি তো বর্তমান আমি আলোচনা করা বিভিন্ন ভাষা উৎপত্তি সিদ্ধান্ত ভাষা কেউ ভাবে উৎপত্তি হয়েছে সেই যে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গুড়িক রয়েছে যে মতামত গুড়িক রয়েছে যে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন মতামত দিয়েছেন তো সেই মানଙ୍କର মতামত যে সে କହିଛନ୍ତି যে ভাষা এইভাবে ভাবে উৎপত্তি হয়েছি আউ জনে কহিলে ভাষা আউ গোটে এইভাবে ভাবে উৎপত্তি হয়েছি তো সেই মতামতকে আমি কোণ করা সেই মতামতকে বর্তমানর ভিডিওরে আমি আলোচনা করা সেই মতামত বা সেই সিদ্ধান্তকে আমি বর্তমান আলোচনা করা তো প্রথমে আমি আলোচনা করা কোণ দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖ ଦୈବିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ପରୀକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ଦୈବିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର କିମ୍ବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେବ ଯେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ 2ଟି ବା 3ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করো কাহিঁকি বিস্তৃত দেবনি যেহেতু তোমার 15 মার্কিয়া কোশ্চিন আসবনি 4 মার্কিয়া কোশ্চিন আসব কিংবা 5 মার্কিয়া কিংবা 2 মার্কিয়া কোশ্চিন আসব 5 মার্কিয়া কোশ্চিন দেই পারে দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বর্ণনা করো কিংবা ভাষা নিষ্পত্তি বা ভাষা উৎপত্তি সম্পর্কে 2 বা 3টি সিদ্ধান্ত উপরে সংক্ষিপ্ত ভাবে তুমি মানে আলোচনা করো বলে কোশ্চিন আসি যাই পারে তো প্রথমে আমি কোন আলোচনা করুছা দৈবিক উৎপত্তি সিদ্ধান্ত উপরে আমি আলোচনা করুছা দেখো ଏହା ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁ ଦେଶରେ ସେହି ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଉଛି ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଦୈବୀ ମାନେ ଦେବୀ
দৈবী মানে কোণ রে তুমি জাঁপার না দৈবী মানে দেবী বলি সমস্ত জাঁপার দৈবী মানে টিকে রুহ কলরটা চেঞ্জ করে এই কলর টিকে অল লাগুଛି রেড কলর টিকে পসন্দ না সেতে পসন্দ নুহ হল টিকে অল লাগুଛି আমি এই কলরটা করা হল দেখ তো এটা কোণ দিচ্ছি যে দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্ত দৈবী মানে কোণ দেবীঙ্ক ঠারু ভাষার সৃষ্টি বা ভাষা যে উৎপত্তি হয়েছে সেটা দেবীঙ্ক ঠারু উৎপত্তি হয়েছে বলি কেতে জন কইছেন যাহাকু আমি ডিভাইন থিওরি বলি আলোচনা করুছু বুঝিগলা তো এহা হেউচি ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে যে প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্ত বহু দেশে সেই দেশের ধার্মিক ধারণা অনুযায়ী এক এক দৈবী সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত হয়েছি যে কোণ হয়েছে প্রাণ বহু দেশে যেপরি কহবা ভারত আমেরিকা চীন সেই দেশ মানক ধার্মিক ধারণা অনুযায়ী দেখ যে আমি দেখো সমস্ত দেশে পৃথিবীর যা বি দেশ অনেক কোণ সবু জায়গায় কোণ সমান দেবাদেবী পূজা করা যায় কি সমস্ত জায়গায় সমান দেবাদেবী পূজা করা যায়নি না আমি ভারতের যেপরি গণেশ সরস্বতী বা বিভিন্ন দুর্গাঙ্কু বা বিভিন্ন অনেক গুড়ে দেবাদেবী যে আমার যে হল আমি যে আলোচনা করুছু কোণ ভিন্ন ভিন্ন দেশের আমেরিকার কি আমি যে বিভিন্ন পরম্পরার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন পরম্পরার ভিন্ন ভিন্ন দেবাদেবী পূজা করা যাই তো এইটা কুহযাই যে বহু দেশে সেই দেশের ধার্মিক ধারণা অনুযায়ী এক এক দৈবী সিদ্ধান্ত আবিষ্কৃত সমস্ত দেশের দেবী থিবে কিন্তু কিଏ কাহাকে পূজা করলে যেপরি খ্রিস্টান মানে যেপরি কহিলু আমি যে যীশু খ্রিস্টকে পূজা কলে মোহাম্মদ সরি আমার মুসলিম মানে যেমি তাঁর আল্লাহকে মানিলে আমি হিন্দু মানে দেবাদেবী পূজা কলে না তো সেইভাবে ভাবে আমার যে ভারতের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন দেবাদেবী বিশ্বাস করা যায় সেইভাবে ভাবে পৃথিবীর যে অনেক গুড়ে দেশ অনেক সবু দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেবাদেবী পূজা করা যায় এবং সেই দেবাদেবী ঠারু হি ভাষা সৃষ্টি বলি অনেক লোক মত দেলে তেবে স্থূলতঃ দৈবী সিদ্ধান্ত কহিলে বুঝায়ে যে পৃথিবীর সবু দেখ স্থূলতঃ দৈবী সিদ্ধান্ত মানে কোণ বুঝ পিলা মানে দৈবী সিদ্ধান্ত কহিলে কোণ বুঝায়ে যে পৃথিবীর সবু পদার্থ পরি ভাষা মধ্যে ভগবানଙ୍କ দ্বারা সৃষ্টি লাভ করেছি সেমানে কহিলে যে কোণ টিকে রহতে পিলা কোণ গোটে সাউন্ড হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ গলা দেখ তো দৈবী সিদ্ধান্ত মানে কোণ বুঝায়ে যে পৃথিবীর সবু পদার্থ পরি ভাষা মধ্যে ভগবানଙ୍କ ঠাରୁ সৃষ্টি লাভ করেছি জন্মগ্রহণ করা মাত্রে মানব যেপরি শ্বাস প্রশ্বাস রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি শক্তির অধিকারী হুয়ে সেইভাবে ভাবে ভাষা শক্তির মধ্যে অধিকারী হুয়ে বলে সেমানে কহিলে সেমানে কোণ কহিলে যে সেমানে বর্ণনা কলে যে কোণ যে পৃথিবীর সবু পদার্থ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ আমি কোণ কইতাও যে গছ হল বা যেকୌଣସି জিনিস পৃথিবীর সবু সৃষ্টি কাহাঙ্কর ভগবানଙ୍କ দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বলে আমি সবু জিনিস কইতাও তো যেভাবে ভাবে সবু সৃষ্টি ভগবান করেছেন সেইভাবে ভাবে ভাষা মধ্যে কোণ হয়েছে ভগবানଙ୍କ দ্বারা সৃষ্টি লাভ করেছি বলে এই দৈবী সিদ্ধান্তের বর্ণনা করা যাইছি জন্মগ্রহণ করা মাত্রে মানব যেপরি শ্বাস প্রশ্বাস মানে নিঃশ্বাস নেবা বা রক্ত সঞ্চালন প্রভৃতি শক্তির অধিকারী আমি জন্মগ্রহণ কলা বেলে হয়ে তো যে ভাবে হয়ে সেইভাবে ভাবে মনুষ্য যেপরি রক্ত সঞ্চালন বা শ্বাস প্রশ্বাসর অধিকারী হয়ে সেইভাবে ভাবে সে কোণ হয়ে সে ভাষা শক্তির মধ্যে অধিকারী হয়ে বলে দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্তের বর্ণনা করা যাইছি বুঝিপারে না কোণ কুহযাই দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্ত মানে দেবীঙ্ক ঠাରୁ ভাষা উৎপত্তি হয়েছে বলে কুহযাই মনুষ্য জন্মগ্রহণ কলা পরে বিভিন্ন মানে যেপরি সে ভাষাকে নেইকি আসিথাই বলে এখানে কুহযাই দেবীঙ্ক ঠাରୁ ভাষার সৃষ্টি বলে বর্ণনা করা যাইছি বুঝিহেলা তারপরে দেখো আগে দেখিবা আমি ভারতীয় পরম্পরার বেদর ভাষা সংস্কৃত অপপ্রয়োগ ছাড়া এটা কিছু জানিবার আবশ্যকতা নাই হেলা যেটা ইম্পর্টান্ট তোমাকে মু সেটা কই দউছি দেখো মিশরীয় মানে সেমানଙ୍କର পবিତ୍ର গ্রন্থକୁ দন্ত্র অর্থাৎ দেব ভাষা মিশরীয় মানে কোণ কইতাନ୍ତି সেমানଙ୍କର পবিତ୍ର গ্রন্থକୁ দন্ত্র অর্থাৎ দেব এটা লিখিলে পিলাମାନେ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ହେଲା ତୁମକୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା କହୁନି ଯଦି ଦରକାର ତୁମକୁ ସେଇଟା କହୁଛି ହେଲା କାହିଁକିନା ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଚାହିଁଲେ ଲେଖିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଲେଖିଲେ ତୁମର ବେଶୀ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝଉନି ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ କେବଳ ତୁମକୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଢ଼ଉ ଅଛି ହେଲା ମିଶରୀୟ मानी सेमानंकर पवित्र ग्रंथ को जेपरि आम आम पवित्र ग्रंथ को श्रीमद भगवत गीता महाभारत बा किसी कही से भाव मिशरीय मैंने कौन कर पवित्र ग्रंथ को मैंने दंत्र बोली कही दंत्र अर्थात देव भाषा होमर विश्वास करुले जे देवता मानकर भाषा ही मनुष्यर भाषा कैथोलिक मानक मतरे हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि देख जे समस्त भिन्न भिन्न विश्वास करते हैं देख मिशरीय मैंने पवित्र ग्रंथ को दंत्र बोली कही जो भाव में कह ख्रीष्टियन मैंने बाइबल बोली कही है तो से भाव में मुस्लिम मैंने कुरान बोली कही हिंदू मैंने कही श्रीमद भागवत गीता आम जो वेद उपनिषद बोली आम कही तो से भाव में पवित्र मिशरीय मैंने दंत्र बोली कही होमर विश्वास करते जो मिशरीय परंपरा जो होमर थे से विश्वास करते कौन देवता मानकर भाषा ही मनुष्य भाषा बोली विश्वास करुले कैथोलिक मान मत हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि कैथोलिक मैंने विश्वास करते कौन हिब्रू भाषा भगवान द्वारा सृष्टि होती बौद्ध मैंने पाली भाषा को मूल भाषा और भगवान बुद्धों द्वारा सृष्ट भाषा बोली कही से भाव में बुद्ध मैंने कहले हाँ बुद्ध मैंने जानी पाली आम आलोचना करते आम जो पूर्व मैंने जानी पाली प्राकृत वंश उपर तो से भाव में बुद्ध मैंने कौन कहले जे पाली भाषा को विश्वर मूल भाषा और से ही पाली भाषा भगवान द्वारा सृष्टि बोली से कहले
हेरोक्लिटस को धारणा थिला जे शब्द आकाशरू स्वाभाविक भाव में सृष्ट मनुष्य द्वारा सृष्ट नुहे से भाव में देख मैंने समस्ते कहले देख जे मिफरिय मैंने कथा कहले बौद्ध मैंने कथा कहले बुझेगा से भाव में हेरोक्लिटस को धारणा थिला जे शब्द आकाशरू स्वाभाविक भाव में सृष्टि होती से हेरोक्लिटस कौन कहले जे शब्द कौन होइछि जे आकाशरू स्वाभाविक भाव में सृष्टि होती है मनुष्य द्वारा सृष्ट नुहे बोली से कहले प्लाटों मतरे समस्त पदार्थ परी भाषा मध्य दैवी प्रदत्त बोली कहले किए कहले प्लाटो कहले है तो यही भाव में भाषार उत्पत्ति को लेकिन समस्ते कहले भाषा प्रकृति में दैवी उत्पत्ति सिद्धांत देवी भाषा सृष्टि होती है समस्ते कहले कहीं समस्त देश में देख जे आम मैंने भिन्न भिन्न देवादेवी को पूजा करते कि समस्त जगार आम जो कह विभिन्न देश में कौन वर्णना थाई जपरी कहला दंत्र देवभाषा समस्त से देवभाषा समस्त ग्रंथर नाम देवभाषा कि भिन्न भिन्न आम ख्रीष्टान मैंने मानी था जीशु ख्रीष्ट को से भाव में मुसलमान मैंने मानी था आल्ला को से भाव में हिंदू मैंने देवादेवी को मानी था कि समस्त ग्रंथ सामान कथा कहुई कि भिन्न भिन्न अर्थ में कहुई जमीक कि माने कौन ग्रंथ कौन कहुए कि जे माने पाप करवा भल कम बोली कौन जगह कहुई था जदि हिंदू धर्म में वर्णना करा जाए जे पुण्य करवा बहुत भल कम बा कहुई से हिंदू धर्म जो वर्णना कर गोटे लाइन मुझे कहीदे जस्ट सेमती कौन धर्म को कहूनी बाकी हिंदू धर्म में वर्णना कर पुण्य कले भल फल मिले बा पुण्य करवा उचित तो से कौन कर बाइबल कौन थी से बाइबल थी जे पाप करवा अनुचित पुण्य करवा उचित पाप करवा अनुचित समान जिनिस किंतु एइथे जदि फेटा वर्णना करा जाइथिबो जे पुण्य करवा भलो काम सेइथिरे कहैते पाप करवा खराब काम कोनोसी माने कोनोसी संस्कृति रे केबे भी खराब जिनिस को प्रोत्साहन दिया जाई न थाई बा कोनोसी देवादेवी को भाषा सेमिते न थाई तो हमें समस्त समान किंतु समस्त भिन्न भिन्न जिनिस को अनुसरण करिया तो फेरे छाड़ तो ये मैंने समस्ते कहले मिफरिय मानकर माने एइथरु हमें प्रतीयमान हला वर्तमान आम दैवी उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ुचु ये मैंने समस्ते जहाँ भी कहले मिफर कथा कहीपर आम बा कैथोलिक मान कथा कह बौद्ध मान कथा कह समस्ते कहले कौन जे प्रकृत में भाषा भगवान द्वारा सृष्टि होती शिशु जिते जन्मग्रहण कर मार गर्भर आसी था से समय से भाषा को सांगे आनी आसी था बोली एमाने कहले सहित प्लाटो कहले हेरोक्लिटस कहले भाषा प्रकृत में दैवी द्वारा सृष्टि होती देवी द्वारा भाषा सृष्टि होती कहले बुझीगला तापर नेक्स्ट देखो जे.जी. हेडर तांकर पुरस्कृत निबंध ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज 1772 सिद्धांत को आक्षेप कले से सिद्धांतर सपक्ष दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जो आम आलोचना कर तार सपक्ष और विपक्ष कहवा सपक्ष अनेक गुड़े कहले जपरि कैथोलिक मान कथा कह आम जपरि कहीपर जे पाली भाषार कथा कह से तो प्लाटो जमी कहले से आम आलोचना कर किंतु से कहले सपक्ष हाँ भाषा प्रकृत में दैवीकृत भाषा प्रकृत में भगवान द्वारा सृष्टि होती भाषा शिशु जो जन्मग्रहण करते से भाव से माँ गर्भर ही भाषा को आनिक आसी था कहले तो जे.जी. हेडर कौन कले ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज बोली जो कही से ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज जोटा 1772 मसीह से रचना करते से सिद्धांत को आक्षेप करते जे जदि भाषा दैवीकृत जदि भाषा देवादेवी आसी अच्छी तेज पृथ्वी सब मनुष्य एक भाषा कही था बुझीगला तो सी कहले प्रकृत तुम मैंने कहूच भाषा प्रकृत में दैवीकृत ताहले पृथ्वी समस्त मनुष्य सामान कथा कहवा दरकार भारतीय लोक मैंने हिंदी इंग्लैंड लोक मैंने इंग्राजी चाइना लोक मैंने चाइनीज जापान लोक मैंने जापानीज से भाषा कही न था पृथ्वी में सब मनुष्य सामान भाषा कही था जी भाषा भगवान द्वारा सृष्टि होता ताहले पृथ्वी में सब मनुष्य जो 850 कोटी लोक बर्तमान समस्त भिन्न भिन्न भाषा कहीं कहले समस्त तो सामान भाषा कहवा उचित ना बोली जे.जी. हेडर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज से वर्णना कले तापर ग्रिगोरी विफा मत देले जे ईश्वर जद्यपि मनुष्य को सृष्टि करिसंती पृथ्वी सब पदार्थ को सृष्टि करिसंती भाविबा भूल मनुष्य मध्य केतेक पदार्थ सृष्टि करिछि जेपरि जे.जी. हेडर कहले जे माने भाषा दैवीकृत नुहे बोली से भाव में ग्रिगोरी विफा मत देले जे ईश्वर जमी पृथ्वीर पदार्थ गुड़िक सृष्टि करछंती सेही भाव में सब पदार्थ को सृष्टि करछंती बोली कहवा भूल कहीं मनुष्य मैंने केतेक जिनिस सृष्टि करछंती बोली ग्रिगोरी विफा कहले आर विल्सन के मतरे भगवान हुए तो मनुष्य को उपहार स्वरूप भाषा सृष्टि कर शक्ति देइछंती किंतु मनुष्य भाषा सृष्टि करी तो यहाँ मत बेस्ट लगे आर विल्सन का मत कहीं से कहले जे भगवान मनुष्य को उपहार स्वरूप मनुष्य जो जन्मग्रहण करे ताकू शक्ति देइछंती कौन जे भाषा सृष्टि कर शक्ति देइछंती किंतु भाषाटा मनुष्य निजे सृष्टि करिछि आर ए विल्सन मत देली दैवी सिद्धांतर खंडन पर ऐतिहासिक घटनार दृष्टांत नि तो आम गोटे ऐतिहासिक दृष्टांत नहीं पारिबा ऐतिहासिक घटनार दृष्टांत नहीं पारिबा जो कि दैवी सिद्धांत प्रकृत में खंडन कर भाषा प्रकृत में
देवी द्वारा सृष्टि नहीं गोटे ऐतिहासिक घटना रही आम आलोचना करवा देख मिफर राजा फेमिटिकस दुईटी शिशु को जन्म देवा पर संगे संगे अलग रखी मिफर राजा फेमिटिकस कौन कले अंचल गोटे महिला दुईटा शिशु को जन्म देला और से दुई शिशु कौन कले भिन्न भिन्न जगह रखिदेली से पाखक जाऊा लोक से आगे कौन शब्द उच्चारण करने निषेध थिला जे मिफर राजा प्रमाणित करने को चाहूले कौन जी प्रकृत में भाषा दैवीकृत ना दैवीकृत नुहे तेणु से कौन कले गोटे महिला जिते दुईटी शिशु को जन्म देला फिर दुईटी शिशु को भिन्न भिन्न स्थान में रखिदेली और कहीदेली से पाखक जेकोसी भी लोक जीव खाइबा देव सबकि देव किंतु आगे कौन शब्द उच्चारण करना बड़ होगला से मुहर केवल बेकअप शब्दटी शुणागला से रुटी देउथुवा भृत्य अज्ञात फारे से आगे ये शब्द गोटे उच्चारण करदे थिला तो राजा जो दुई लोक को अलग रखिदे आगे शब्द उच्चारण करने निषेध थिला तो से बड़ होगले से समय कौन है जे से केवल गोटे शब्द उच्चारण करते बेकोफ और बेकोफ शब्दर अर्थ रुटी तो से शब्द केमिति है से शब्द जड़े रुटी दे जो भृत्य मैंने आगे से शब्द कही तेणु शुणी 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 फिर दी छुआ जाक केवल गोटे शब्द कहले बेकोफ तो यही भृत्य फ्रिजिन भाषा से बेकोफ भाषार बेकोफ अर्थ रुटी बोली तुमको कहले तो फिर दुई छुआ केवल गोटे अर्थ कहले रुटी बेकोफ कहीं केवल से गोटे शब्द शुणी बुझीगला तो यही केतक पद्धति परीक्षा से भाव में स्कटलैंड जेम्स चतुर्थ अकबर बादशाह ये भाव में अनेक गुड़ी अकबर प्रयोग फल यह है शिशु गुड़िक मुक हो बाहर एथुर प्रमाणित हो शिशु माँ पेटर भाषा शिक्षित ये जो आम आलोचना कला बर्तमान जो जदि प्रकृत में जब भाषा दैवी उत्पत्ति सिद्धांत होता भाषा जब देवी सृष्टि होता जो सेमिटिक जो दुईटी शिशु को अलग अलग रखले सब जिन कही किंतु से कहींपारे केवल जो शब्द को शुणुले केवल से शब्द कहले तो यही प्रमाणित है कौन जे भाषा प्रकृत में शिशु माँ पेटरू शिखिकी आसी न था भाषा समाज को आसला शिशु शिखी थाए बोली यही प्रमाणित है बुझीपार दैवी उत्पत्ति सिद्धांत कौन तुम बुझीगल तो समस्ते क्यों भाव तुमको बर्तमान आशा करी समस्ते बुझीपार कहीं जो कहले मिफरीय परंपरा कहगला कैथोलिक मैंने कहले बौद्ध मैंने कहले हेरोक्लिटस कहले प्लाटो कहले समस्त तार सपक्ष कहले भाषा दैवीकृत बोली तार विपक्ष प्रमाण कि क्यों मैंने कहले जेजी हेडर कहले है ग्रिगोरी बिशप कहले आर ए विल्सन मैंने समस्त तार विपक्ष कहले तो से दैवी सिद्धांत सपक्ष कहले एम तीन जन दैवी सिद्धांत विपक्ष कहले और परवर्ती समय गोटे प्रमाण जो प्रमाणित है प्रकृति भाषा दैवीकृत नुहे बोली तो आशा करी पे दैवी उत्पत्ति सिद्धांत बुझीपार जब किसी भी डाउट थी दैवी उत्पत्ति सिद्धांत पर मतलब निश्चित भाव में कमेंट करके कहीं मोर थ्रू जहाँ भी बेस्ट है मुझे तुमको बेस्ट बुझा चेष्टा कर गोटे कथा भी कही शेष प्रमाणित है जब भाषा जदि प्रकृत में जब मनुष्य शिशुटी जदि दैवीकृत होता जब माँ पेटर जदि भाषा शिखिकी आसूता से निश्चित भाव में कौन कही था जी जन्म है मात्र उच्चारण करता तो सेटा ही प्रमाणित है तेनाली भाषा दैवीकृत नुहे बोली से सिद्धांत प्रमाणित होगला नेक्स्ट आलोचना करा सेकेंड सिद्धांत आम धातु सिद्धांत बा अनुरणन सिद्धांत रूट थ्योरी और डिंग डंग थ्योरी बोली आम कही इंग्राजी जानवर आवश्यकता नहीं ओडिया जान धातु सिद्धांत बा अनुरणन सिद्धांत यहाँ कौन देखा कि प्लाटो ये सिद्धांत संपर्क में केतक सूचना देते किंतु जर्मनी प्रोफेसर हैस यार स्पष्ट रूप प्रदान करथिले मार्क्स मुलर प्रथम धातु सिद्धांत समर्थन करते किंतु पर निरर्थक कहीं त्याग करते कहीं देख पे परीक्षा क्वेश्चन आसीपर जे प्रथम धातु सिद्धांत बा अनुरणन सिद्धांत संपर्क में सूचना किए देते प्लाटो प्रथम सूचना देले एवं परवर्ती समय जर्मनी प्रोफेसर हैस धातु सिद्धांत स्पष्ट रूप प्रदान कली प्रथम सूचना किए दिले प्लाटो स्पष्ट रूप किए प्रदान कले जर्मन प्रोफेसर हैस स्पष्ट रूप प्रदान कली मार्क्स मुलर प्रथम धातु सिद्धांत को समर्थन करते किंतु परवर्ती समय प्रथम समर्थन किए गले मार्क्स मुलर और परवर्ती समय निरर्थक कहीं त्याग करते तो क्वेश्चन आसिले कहीपर किए प्रथम सूचना देले मैंने प्लाटो और परवर्ती समय जो क्वेश्चन किए स्पष्ट रूप प्रदान करते जर्मनी प्रोफेसर हैस आउ जो क्वेश्चन आसी किए प्रथम समर्थन करते मार्क्स मुलर तो आराम से निश्चित भाव में बुझीपार तो देख यही सिद्धांत कौन जान जे यही सिद्धांत अनुजाई भिन्न भिन्न भाषा परिवार मध्य असंख्य धातु रही है जे यही सिद्धांत अनुजाई धातु सिद्धांत अनुरणन सिद्धांत जो रही से सिद्धांत अनुजाई कौन होता जे भिन्न भिन्न भाषा परिवार मध्य असंख्य धातु धातु जानी तंबा लोहा पितल सुना रूपा जहाँ हम धातु बोली कहीपर तो सही सिद्धांत अनुजाई कौन भिन्न भिन्न जगह बहुत गुड़ाए धातु रही यही धातु ही हूँ क्रिया सृष्टि और शब्द सृष्टि मूल बीज से कहले कौन कहले जे से कहले जे धातु हूँ क्रिया सृष्टि शब्द सृष्टि मूल बीज यही शब्द पद और वाक्यर आधार
বাক্য ভাষার আধার সে কহিলে যে এই ধাতু উচ্চারণ হি শব্দ সৃষ্টি হয়েছে, শব্দ পদরে পরিণত হয়েছে এবং পরবর্তী সময় পদ বাক্যরে পরিণত হয়েছে। এই ধাতু হচ্ছে ভাষা সৃষ্টির মূল বীজ বলে সে কহিলে। কালক্রমে এই ধাতুগুড়িক লোপ পাই প্রায় 400-500 পর্যন্ত সংকুচিত হয়েছে। মার্কস মুলার ধাতুকু অনুরণর সৃষ্টি বলে কহিলে। মার্কস মুলার মধ্যে কহিলে যে কোন ধাতুর অনুরণ ভাষার সৃষ্টি বলে সে কহিলে। তাঙ্ক মতে পৃথিবীর তম্বা, পিতল, লুহা, সোনা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু ধ্বনি সৃষ্টি করে থাকে। মনুষ্য প্রথমে এই ধ্বনিকে অনুকরণ করে অবিকল উচ্চারণ করা সৃষ্টি কলা। সে কহিলে কোণ যে এই যে অনুরণন সিদ্ধান্ত বা যে ধাতু সিদ্ধান্ত সমান জিনিস, তো এইথিরে বর্ণনা করা হয়েছে প্রথমে পৃথিবীর তম্বা, পিতল, লুহা, সোনা, রূপা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি করুଥିଲେ এবং সেইମାନଙ୍କୁ অনুকରଣ କରିକି ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। এবং ଏହି অনুরণর অনুকরণରୁ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ামূলক ধাতুর সৃষ্টি ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ডিং ডংর অর্থ ହେଉଛି ঘণ্টার অনুকরণ। এই ডিং ডং থিওরি ଯେଉଁ କହିଥାଏ ঘণ্টার অনুকরণ বা ঘণ্টাକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ মনুষ্য ধ্বনি শিখিলা বলে কুহযাইছি। এই উপরে এহারি উপরে সিদ্ধান্তটি আধারিত। এই সিদ্ধান্তর মূল চেতনা মার্কস মুলারଙ୍କ চেতনা সহিত প্রায় সমান। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাতুর ধ্বনি শব্দর এক এড়ে ছাড় ହେଲା। তো এই সিদ্ধান্তরে 400-500টি ধাতু ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଧାତୁକୁ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶିଖିଲା ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ 400-500ଟି ଧାତୁ ଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হুয়ে না। আদিম মଣିষ ধাতুর ব্যবহার শিখিলা কি না সন্দেহ, যেহেতু সে কহিলে যে ধাতু সিদ্ধান্ত বা অনুরণন সিদ্ধান্তকু বা ধাতুকে অনুকরণ করিকি মনুষ্য ধ্বনি শিখিলা, কিন্তু প্রাচীন কালের ধাতুর ব্যবহার লা কি না সন্দেহ। যদ্যপি কালক্রমে ধাতুর ব্যবহার শিখিলা তথাপি ধাতুর সংখ্যা সীমিত লা এবং এই সীমিত সংখ্যক ধাতুকে বিপুল সংখ্যক ধাতুর সম্ভাবনা অবান্তর মনে হয়, তো সেটা ছাড়। তো সেনু সে গ্রহণ করে না যে ধাতু সিদ্ধান্ত লা বলি হেলা। তো জানিল পিলামানে আলোচনা কলা প্রথমে দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্ত উপরে, তারপরে ধাতু সিদ্ধান্ত মানে কোন জানিল। ধাতু সিদ্ধান্ত মানে সেমানে কহিলে যে ধাতুর যে উচ্চারণ হতো তাহাকে অনুকরণ করিকি মনুষ্য শিখিলা বলি, কিন্তু সেটা অবার্থক অবান্তর মনে হয়, কাহিঁকি না সেই সময় মনুষ্য ধাতুর ব্যবহার জানিলা কি না। কেমিতি সিদ্ধান্ত হসি হসি পাগল হয়ে যাবে পিলাମାନେ তুমি পড়িলা বলি। ধাতু সিদ্ধান্ত পুরা তোমার কোণী জায়গায় ঘণ্ট বাজুছি, কোণী জায়গায় তোমার তম্বা ঠুকু ঠুকু করি তুমি তাহাকে দেখিকি ধ্বনি শিখিব। আরে কেমিতি সিদ্ধান্ত মানে দিয়েছেন এই প্লাটো খুঁজিলে জর্মানর হেফ কেমিতি তাকে প্রদান কলে এইগুড়িক মু খালি দেখুছি এবং তাহাকে প্রথমে মধ্যে সমর্থন করে মার্কস মুলার, কিন্তু পরবর্তী সময় তাহাকে সে অস্বীকার করে দিয়ে। তো বুঝিপারে আমার দুইটি সিদ্ধান্ত সরিগলা। কোণ কোণ দৈবী উৎপত্তি সিদ্ধান্ତରେ জানিলা যে ভাষা প্রকৃতরে দেবীଙ୍କ দ্বারা সৃষ্টি নুহে বলি। সেইগুলা পরে ধাতু সিদ্ধান্ତରେ মধ্যে আমি জানিলা যে ধাতু দ্বারা বি ভাষা সৃষ্টি সম্ভব হই নথিব বলি আমি আলোচনা করে পারিলি হেলা। নেক্সট আমি আলোচনা করিবা দেখো আমার তৃতীয় নম্বরটা দেখো যে সংকেত সিদ্ধান্ত বা নিম্নয় সিদ্ধান্ত বা স্বীকার সিদ্ধান্ত সমান জিনিস পিলাମାନେ প্রায়তঃ পিলাମାନେ ভুল করে দিଅନ୍ତି। কোশ্ଚିନ୍ରେ তুমি যেମିତି କହିଲେ ତୁମକୁ যে ধাতু সিদ্ধান্ত বা অনুরণন সমান জিনিস সেইভাবে ভাবে সংকেত নিম্নয় বা স্বীকার সমান জিনিস। ফ্রান্সর প্রসিদ্ধ বিদ্বান রুসো সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা কলা বেলে সেই গবেষণার আধার উপরে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কীয় এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করলে। যেতবে ফ্রান্সর প্রসিদ্ধ বিদ্বান রুসো কোণ করলে যেতবে সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা করলে, গবেষণা মানে আমি যে পিএচডি বলে কইথাও, বর্তমান পিএচডি মিলি যাচ্ছে সেটা আমাকে পিএচডি নথিলা, সেমানে কোণী জিনিস খোঁজিয়া পাই সে গবেষণা করুলে। তো যেতবে ফ্রান্সর বিদ্বান রুসো যেতবে সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা কলা বেলে সেই গবেষণা আধার উপরে ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কীয় এই সিদ্ধান্ত সে প্রতিপাদন করলে। সেই যেতবে গবেষণা করু 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 কোণ করলে যে সংকেত সিদ্ধান্ত নিম্নয় সিদ্ধান্ত বা স্বীকার সিদ্ধান্ত দ্বারা ভাষা উৎপত্তি হইতিব বলে সে প্রতিপাদন করে। তাঙ্ক মତରେ মনুষ্য মানে আরম্ভরে হস্তর সংকেত দ্বারা ভাবর আদান প্রদান পাই চেষ্টা করুলে। তাঙ্ক মତରେ কাহা মତରେ যে রুফোঙ্ক মতরে মনুষ্য মানে আরম্ভরে মনুষ্য মানে যেতবে ভাষা সৃষ্টি হয়ে নথিলা সেই সময় সে হস্তর বা হাতর যে সংকেত দ্বারা সে কোণ করলে ভাবর আদান প্রদান পাই চেষ্টা করুলে। কিন্তু যেতবে দেখিলে যে কেবল হস্তর সংকেত দ্বারা সমস্ত কাম চলি পারু না, সেতবে সে একত্র হয়ে কেতেক ধ্বনিকে সংকেত রূপে স্বীকার করে এবং সেই ধ্বনি সংকেত শব্দরে পরিণত হলা বলি কুহযাই। তো এই যে সংকেত শব্দর রূপরে আমি কাহাকে গ্রহণ করি পারা স্বীকার সিদ্ধান্তর মুখ্য ভাবে আমি রুফোঙ্কু গ্রহণ করে থাকু। এটা বি কোশ্চেন আসবে সংকেত সিদ্ধান্ত বা নিম্নয় সিদ্ধান্ত কিଏ প্রথমে প্রচলন করলে আমি কহিপারিবা বা কিଏ তাকে কহিলে মানে বা কিଏ প্রতিপাদন করলে, তো রুফো বলে আমি কহিপারিবা হেলা। তো সে কহিলে যে প্রথমে যে সংকেত গুড়িক লা সেই সংকেত দ্বারা কোণ হচ্ছিল যে সে ভাবর আদান প্রদান চেষ্টা করলে কি মনুষ্য মানে, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখিলে যে সংকেত দ্বারা সমস্ত কাম চলি পারু না, তেমন সমস্ত একত্র গোটিয়ে স্থান উচ্চারিত হয়েকি ধ্বনিকে কেতে গুড়িয়ে ধ্বনিকে মানে সংকেতের উপরে ব্যবহার করে। কিন্তু টিকে ধ্যানশীল হলে জাঁপার যে এ সিদ্ধান্ত অসার, যদি আরম্ভরে কৌশি ভাষা নথিলা তেবে লোক মানে একত্র হেলে কিপরি বুঝিলা। তো এইথিরে যেপরি কুহযাইছি যে সংকেত সিদ্ধান্তরু ভাষা সিদ্ধান্তর সংকেতরু ভাষার সৃষ্টি হয়েছি। তো সে যেମିତି কহিলে যে গোটে নির্দিষ্ট স্থাନରେ মানে একত্রিত হয়েকি ইঙ্গিত কহিলে গোটে স্থাନରେ একত্রিত হয়েকি সংকেত দ্বারা সে কোণ কলে যে সংকেত দ্বারা সে
एकत्रित हेले से केतोटी भाषा को ध्वनि माध्यम ग्रहण कले केतक ध्वनि को संकेत रूप में ग्रहण कले से कहुई। तो जदि प्रकृति में भाषा नाला समस्ते एकत्र केमी हो पारे संकेत द्वारा समस्त एकत्र हो पारे कि ना जदि एकत्र होले शब्द गढ़ा किपर जदि भाषा नाला शब्द केमी गढ़ा से जगह प्रश्न मार्क उठुची समस्ते तो एकत्र हो गले केते गुटे ध्वनि को से जो भाषा रूप में ग्रहण कले क्यों भाव में जब शब्द तो नाला शब्द गढ़ा गला किपर वस्तुतः बिना विचार विनिमय एकत्र होगा संभव नुहे प्रतीकर तेणु यह अस्वीकार तेणु ये जो कहले जे संकेत द्वारा भाषार सिद्धांत ताकू अस्वीकार कर तो तीनोटी आम आलोचना कला गोटे दैवीकृत तापर आम नेक्स्ट आलोचना करथिला कोन जे आमर धातु सिद्धांत तापर आलोचना कला आम संकेत निम्न बा स्वीकार सिद्धांत एवं ये सिद्धांत प्रतिष्ठाता किए रूफो बोली आम कहीपर है। तापर नेक्स्ट आमर इंगित सिद्धांत उपर आम आलोचना करबा लगभग थ्योरी गेस्टुराल थ्योरी बोली जाओ कहते इंगित सिद्धांत बा लगभग थ्योरी। पालेसियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय प्रथम यही मतवादर उद्भावन करते किए परीक्षा प्रश्न आसपे जे इंगित सिद्धांतर उद्भावन किए करते 2 मार्किया क्वेश्चन आसपे तुम लिख किए पालेसियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय तुम मैंने सब नोट गुड़ाक लिखिन पे प्रथम बुझिन परवर्ती नोट लिखिपर तो ये तुम दैवी सिद्धांत उपर किए कौन मत देते तुम जपरिक कहले तुमको धातु सिद्धांतर आविष्कारक किए परवर्ती समय जब आम आलोचना कला संकेत सिद्धांत कहार किए प्रथम प्रणयन करते जो इंगित सिद्धांतर उद्भावक किए उद्भावन किए करते तुम यहाँ मन रख यहाँ क्वेश्चन आसी जाए 2 मार्क है। डार्विन 6टी असंबंध तत्व असंबंध भाषार तुलनात्मक अध्ययन आधार पर यह प्रमाणित करते तो यहाँ मालेशियन भाषाविद डॉक्टर रॉय ताकू उद्भावन करते परवर्ती समय डार्विन कौन कले 6टी अध्ययन आधार पर प्रमाणित करते 1930 ख्रीष्टाब्द रिचार्ड ए सिद्धांतर पुनर्विचार करते और ह्यूमन स्पीच नामक ग्रंथ मौखिक इंगित सिद्धांत नाम देते 1930 कौन कले रिचार्ड ए इंगित सिद्धांत को पुनर्विचार करते और ह्यूमन स्पीच नामक निजर गोटे ग्रंथ मौखिक इंगित सिद्धांत नाम देते। आइसलैंडर भाषाविद आलेक्जांडर जोहानसन यूरोपीय भाषा तुलनात्मक अध्ययन बेले यही सिद्धांत उपनीत होते निजर 3टी ग्रंथर एक विस्तृत आलोचना बहुत गुड़े लोग इंगित सिद्धांत को समर्थन कर किए समर्थन कर किए आलोचना कर तुम से मन रख। यूरोपीय भाषा व्यतीत चीना तुर्की प्रभृति भाषा उपर यही आलोचना आधारित यह सिद्धांत 4टी सोपान ग्रहण कर कौन सोपान देख भाव प्रकाशमूलक सोपान यही सोपान मनीष तार आशा हताशा क्रोध कारुण्य भय विस्म आदि संकेत प्रकाश करता से जपरी कहले जे कौन देखो ऊपर आम आलोचना कर सारी कौन ऊपर आम आलोचना कर संकेत उपर बर्तमान सिद्धांत बर्तमान आम इंगित उपर आलोचना कर संकेत और इंगित अलग अलग जिन पे संकेत मान केवल हाथ में संकेत देवा किंतु इंगित आम जेको जगह दे पारिबा तो भाव प्रकाशमूलक कौन है यही सोपान मनीष तार आशा हताशा क्रोध कारुण्य भय विस्म आदि संकेत माध्यम से प्रकाश करथिला। अनुकरणमूलक सोपान यही सोपान मनुष्य विभिन्न जीवजंतु निर्जीव पदार्थ मान ध्वनि को अनुकरण कर ध्वनि संकेत शब्द गठन करथिला बोली कहुई। तापर अंग इंगितमूलक सोपान यार मध्य आधार होछि अनुकरण किंतु ये अनुकरण जिह्वा द्वारा अनुकरण नुहे अंग द्वारा अनुकरण कौन कारण न था मनुष्य चिंतित अवस्था थे बेले अजाणत एपरी इंगित सृष्टि है कौन कारण न था कि मनुष्य माने अजाणत मनुष्य जो माने मनुष्यर अजाणत है चिंतित अवस्था यह सृष्टि लाभ कर कहु जोहानसन अज्ञात फार अनुकरण बोली कहते तो ये जो कौन रहा तुम जो इंगित सिद्धांत को अज्ञात फार अनुकरण बोली किए कहले अज्ञात फार अनुकरण बोली कहले किए जोहानसन ताकू कहले। सूक्ष्म भाव प्रकाश मनुष्य मानसिक विकास फल धीरे धीरे सूक्ष्म भाव प्रकाश लगी शब्द सृष्टि कला तो ये वर्णना कराई पे मनुष्य प्रकृत में इंगित द्वारा शिखिला लगभग थ्योरी जो कहला तो इंगित शिखिला बोली भी भूल कहीं इंगित द्वारा शिखिनी संकेत इंगित अलग अलग जिन संकेत इंगित अलग अलग जिन संकेत हाथ में जो विभिन्न आंगुली माध्यम निर्देश देवा इंगित तुम जेकोसी माध्यम इंगित दे पार बुझीगला तो तापर नेक्स्ट देखो ध्वन्यानुकरण सिद्धांत 4टी सिद्धांत पर आलोचना कला दैविक उत्पत्ति सिद्धांत धातु सिद्धांत इंगित सिद्धांत संकेत सिद्धांत ये सब तुम मन रख कौटा इंगित कौटा संकेत तुम कन्फ्यूज लिखिदेवनी भूलबार है देखो लंग क्वेश्चन से 15 मार्किया था भूलबार लिखिदे चलूला कि यहाँ बर्तमान 4 मार्किया 5 मार्किया क्वेश्चन गोटे मार्क मिलबनी डायरेक्ट काटिदेवे से है तो आम आलोचना करवा कौन ध्वन्यानुकरण सिद्धांत उपर आम आलोचना करवा ध्वन्यानुकरण सिद्धांत कौन देखा जहाँ कि बो ओ थ्योरी कहुए है इंग्राजी बो ओ थ्योरी बोली कही था यही सिद्धांत अनुसार मनुष्य निजे परिपार्श्वर पशु पक्षी मान ध्वनि को अनुकरण कर केतेक शब्द निर्माण करथिला तो ये शब्द उत्पत्ति सिद्धांत पढ़ले निश्चित भाव हस मारे पिला कहीं यही भाव में सिद्धांत देती जहाँ अत्यंत हास्यास्पद
ବୁଝିହେଲା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ହସ ମାଡ଼େ। ତୁମକୁ ହସ ମାଡ଼ୁଛି ନା ଦେଖ ତ ଯେ ଏଇ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କଲା ଯେ ନିଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁକୁର ରହିଲା ବା ଆମେ ଯେପରି କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ଯେକୌଣସି ହାତୀ ରହିଲା ବା ଯେକୌଣସି ପକ୍ଷୀ ରହିଲା ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରିକି କେତେକ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କଲା। ଆରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ଦେଖିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ମାନେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ବି ମାନେ ହସଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନି ହେଲା। ତ এইଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଭାଷା ଶିଖିଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ନିର୍ମାଣ କଲା ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲା ମନୁଷ୍ୟ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି? ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଶିଖିଲା ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସେଇଥିରୁ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲା ଏବଂ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ, ବିଲେଇର ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ରାବ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନା ଭାଷାର ମିଆଉ, ବିଲେଇର ଦେଖ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ, ଯେଉଁ ବିଲେଇମାନେ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇକି ଚୀନା ଭାଷା ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ମିଆଉ ମିଆଉ କହିଥାନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ମିଆଉ ଶିଖିଲେ। ହିନ୍ଦୀର ମ୍ୟାଉ, ହିନ୍ଦୀରେ ମେ ମେ, ବେ ବେ, ଇଂରାଜୀରେ କୁକୁ କକ୍, ବୁଜିଂ, ସଂସ୍କୃତରେ କାକକୁ କୁକୁଟ, ଫରାସୀରେ କକୁ କକେ, କକେତ୍ରୀ, କୋକାର କୋକାର୍ଥ, କକଲିକୋ, ହିନ୍ଦୀ କୋଆ ପୋପା, ଘୁଘ୍ରୁ ଘୁ, ମିମିଆନା ରେଙ୍ଗାନା, ଭଙ୍ଗନା ଭିନ୍ ଭିନାନା, ଭାନ୍ ଭାନାନା, ଓଡ଼ିଆ କୁଆ କା ମ୍ୟାଉ ପ୍ରଭୃତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରାବକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ ହେଲା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଭାଷାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ଧ୍ୱନି ଅନୁକରଣ ଜାତ ମଧ୍ୟ ଉଣା ଅଧିକ ସମାନ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଥିରେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆମର ଏପରି କୁକୁର ଯଦି ଭୋ ଭୋ କରିବ କାଳେ ତାଙ୍କର ସେପଟ କୁକୁର କ'ଣ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କରିବ କି? ନାଇଁ, କରିବନି ହେଲା। ତ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ କରାଗଲା ଯେ ମାନେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାଷା କହୁଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାଷା ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣକୁ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ଏହି ମତର ଖଣ୍ଡନକାରୀମାନେ କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ଧ୍ୱନିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କାହାରି ପାଖରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବୋଲି। ତ ଏଇଥିରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀ କିଏ? ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିକଶିତ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିକି କହିଥାନ୍ତି। ମାର୍କସ ମୁଲର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ପରିହାସରେ ଏହାକୁ ବୋ ଓ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଲେ। ଯେ ମାର୍କସ ମୁଲର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାରେ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣକୁ କିଏ ବୋ ଓ ଥିଓରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଲେଖିବ ମାର୍କସ ମୁଲର। ତ ମାର୍କସ ମୁଲର କ'ଣ କଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ ବୋ ଓ ଥିଓରି ବା କୁକୁର ଭୁକିବା ବୋଲି କହିଲେ। ଇଂରାଜୀରେ କୁକୁର ଭୁକାକୁ ବୋ ଓ କୁହନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ ଛୁଆମାନେ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ବୋ ଓ କହିଥାନ୍ତି। ପାପୁଆର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁକୁର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବୋ ଓ କହିଥାନ୍ତି। ମାର୍କସ ମୁଲର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କୁକୁର ବା କୁକୁର ଗର୍ଜନ ପରି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍କସ ମୁଲର କହିଲେ ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ ବା ଏହାକୁ କୁକୁର ଭୋକିବା ବୋ ଓ ଥିଓରି ବୋଲି ମାର୍କସ ମୁଲର ତାହାକୁ କହିଲେ। ତ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ବା ସେ କୁକୁରମାନଙ୍କ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ଭାଷା ଶିଖିନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅନୁରଣନ ବା ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ଅନୁରଣନ ବା ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା। ଅନୁରଣନର ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ଆଶାଜନକ ନହେଲେ ହେ ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଭାଷାର ପ୍ରଚୁର ଶବ୍ଦ ଏହି ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନୁରଣନର ଅନୁକରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଯେପରିକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ମର୍ମର, ଗଚ୍, ଥଣ୍ଡର, ଜଚ୍, ପତ୍ ପତ୍ ଧ୍ୱନି ପରେ ପଲ୍ଲବ ପଡ଼େ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ନାମ ପତ୍ର, ସେହିପରି କଙ୍କଣ, ମର୍ମର, ନଦ, ନଦୀ, ବୁଦବୁଦ, ଝର, ଓଡ଼ିଆ, କିଙ୍କିଣୀ, ଖଟ, ଝରଝର ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ କ'ଣ? ଅନୁରଣନ। ତ ଏହି ଅନୁରଣନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ବା ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଭାଷାରେ ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ଅନୁରଣନର ଅନୁକରଣରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଏଇ ଅନୁରଣନର କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଭାଷାରେ ଏତେ ସୀମିତ, ଏତେ କମ୍ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯେ ଅନୁରଣନ ଦେଖ ତ, ଭାବ ଗୋଟେ ନଦୀ, ଗୋଟେ ପାଣି ବହୁଛି, ଗୋଟେ ଝରଣା ବହୁଛି, ସେଇପଟରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା କିଏ ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି କୁଟୁଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦୁନିଆରେ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାକୃତିକ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ସେଇଥିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ମନେ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ
ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା, ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ପଦରେ ପରିଣତ କରିବା, ପୁଣି ତାକୁ ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକି ଶବ୍ଦ ଶିଖିବା, ଭାଷା ଶିଖିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହି ଅନୁରଣନ ବା ଅନୁକରଣମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଭାବାବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିବା, କାହିଁକିନା ଦେଖ ଏଇଟା 16ଟା ରହିଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କରିକି ଏଟାକୁ ଆମେ ସାରିଦେବା। ତ ଆଜିର ପାର୍ଟକୁ ଏତିକି ରଖିବା, ପାଖାପାଖି ଆମର 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କ'ଣ ଆଉଥରେ ବି କହିଦେଉଛି ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଭାଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଯାହାକି ରହିଛି ତୁମର କୋର୍ ଆଇ ୟୁନିଟ୍ 2ରେ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲା କ'ଣ ଯେ ଦୈବୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଷା ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। କେତେଜଣ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ତାକୁ ମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୃଥିବୀରେ ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ସେଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କେତେଜଣ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ସଂକେତ, ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ହାତର ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅନେକ ଜଣ କହିଲେ। ତାପରେ କେତେଜଣ କହିଲେ ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଖିଥାଉ ସେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଣ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଯାହାକୁ କି ମାର୍କସ ମୁଲର ଉଡ଼େଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବୋଉ ଥିରିବା କୁକୁର ଭୋକିବା ବୋଲି ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ତାହାକୁ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନୁରଣନ, ଯେଉଁ ଅନୁରଣନ ହୋଇଥାଏ ଯେପରିକି ମର୍ମର, ନଦ, ନଦୀ, ବୁଦ୍ ବୁଦ୍ ଯେପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଶବ୍ଦ, ତାହାକୁ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ସେ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିରର୍ଥକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ 6ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସବୁ ନିରର୍ଥକ। କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି ଯେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳେନି ଯେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନି। ତେଣୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେମାନେ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା ଯାହାର ଉତ୍ତର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଜଣେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ এই ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁ ଭାଷାବିତ୍ ସେଇଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କେହି ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 16-17ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଆଲୋଚନା କଲା, ବାକି ସବୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଏଇ ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି ଯେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଆମ ସିଲାବସରେ ରହିଛି ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତେଣୁ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ କିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ତାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପ୍ରପରଲି କହିପାରି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ମାନେ ସେମିତି ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବନି ହେଲା ଯେ ଭାଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେପରିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନ୍ୟାନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଇଥିରେ ରହିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି। ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଧାତୁମାନଙ୍କର ଠାରୁ ଶବ୍ଦରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଭାଷା ଶିଖିଲା ବୋଲି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବୋଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ରଖିବା, ଆଉ ଲଙ୍ଗ୍ କରିବାନି। ପାଖାପାଖି ଆମର 6ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରିଗଲା ଏବଂ ବାକି ଯାହା ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସରିଯିବ ବା ଏଇ ଆଲୋଚନା ତୁମର ସବୁ ସରିଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତିକି ରଖିବା। ଯାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକି ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ହସା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୋ ମାନେ ଭାଷାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେ ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ ସାର୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଏଇ ଭାଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସତରେ କ'ଣ ଭାଷା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କି, ଅମୂଳକ ମନେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ସିଲାବସରେ ରହିଛି ଆମକୁ ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଯାଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନବିତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି। ତ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇକି କେତେଜଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, କେତେଜଣ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କେହି ବି ଉପନୀତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଷା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସେତେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ଆମର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ 16ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼ିବି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲେ ତାହେଲେ ତୁମ ଏ ୟୁନିଟ୍ର ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁ ତୁମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ତୁମର କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଗୋଟେ ବି ଭୁଲ ହେବନି। କେବଳ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ପଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ତୁମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ଚାଲ, ବୁଝି ଚାଲ। ତୁମର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମେସେଜରେ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ବୁଝି ହେଲାନି ବୋଲି। ତୁମକୁ ସେଇଟା ମୁଁ ପୁଣି ବୁଝେଇଦେବି। ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ପାଖାପାଖି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର 2830 2840 ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବ। ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ପାର୍ଟରେ।